Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans le journal des provinces que j'ai le plaisir de présenter avec Ahmad Yassine. Bonsoir Yassine. مساء الخير مجيب ودم ومساء الخير لكل المشاهدين الكرام الذين يتابعوننا من الفضائية التشادية في نشرة الولايات. Alors nous commençons ce journal des provinces par le gouverneur de la province du Mandoul qui a lancé à Komra la deuxième session des épreuves écrites du baccalauréat. Dans cette même province, les autorités administratives ont procédé au recyclage des enseignants des écoles primaires dans la dite province. Le reportage est de Ditangué Félix. Les 693 candidats des séries confondues retenus pour la deuxième session d'août 2020 de baccalauréat de l'enseignement du second degré ont effectivement passé les épreuves écrites. C'est le gouverneur de la province du Mandoul, Madame Diamra Betolngar, qui a officiellement lancé les dites épreuves en présence du délégué provincial de l'éducation nationale du Mandoul, Amato Danou, et des responsables de différentes unités de force et de sécurité. Une année scolaire s'achève, une autre commence. C'est dans le cadre de la reprise des cours, le partenaire au système de l'éducation, Prokeb, a organisé un recyclage des enseignants du primaire. Selon le représentant de l'inspecteur départemental de l'éducation nationale et de la promotion civique du Mandoul oriental Alado Miyakal, un enseignement de qualité au primaire permet à l'enfant de poursuivre aisément ses études en passant par le cycle primaire, moyen, secondaire et universitaire. Officiant la cérémonie de clôture de cette formation des enseignants, le délégué provincial de l'éducation nationale du Mandoul, Amat Oudanou, demande aux enseignants de faire usage de toutes les compétences acquises afin que des changements positifs soient constatés dans toutes les écoles du Mandoul. هذا التقرير من ولاية مندول حيث أطلقت الحاكمة امتحانات الدورة الثاني من الشهادة الثانوية العامة 2020 بمدينة كمرة. حضرت ولاية مندول بجانب إطلاقها أيضا دورة تدريبية لمعلمي المدارس الابتدائية من أجل تحسين مستواهم العلمي، كذلك استعدادا لدخول العام الدراسي الجديد 2020-2021. Les fortes pluies qui se sont abattues ces derniers temps ont causé plusieurs dégâts à Lumian dans la province du Chari-Bagirmi. Informé, le gouverneur de la province du Chari-Bagirmi, Aboubakar Dibrin Aboubakar, est allé constater la situation. Le reportage de Kalia Ngavoutnan. La commune de Ligna est une fois de plus inondée. Les fortes pluies enregistrées cette année et le débordement du fleuve Barligna ont causé d'énormes dégâts. Plusieurs habitations se sont écroulées. Le gouverneur de la province du Chari-Bagirmi, Aboubakar Dibril Aboubakar, qui n'est pas à sa première descente à Ligna dans ce cadre, est venu constater personnellement les dégâts causés. Aboubakar Dibril Aboubakar a dans un premier temps compati avec les victimes qui ne savent à quel sens se vouer, surtout que les pluies peuvent tomber d'un moment à l'autre. Après avoir constaté des visuels et dégâts, le gouverneur Aboubakar Djibril Aboubakar a convoqué une réunion d'urgence avec les autorités locales pour voir, dans la mesure du possible, comment assister les victimes. Le maire de la ville de Ligna demande l'aide du gouverneur pour réconforter les sinistrés. Le gouverneur de la province du Chari-Bagirmi, Aboubakar Djibril Aboubakar, relève que c'est un phénomène naturel qui n'est pas seulement propre à la commune de Ligna. Le premier magistrat de la province du Chari-Bagirmi s'est engagé à s'investir auprès des bonnes volontés et organisations non gouvernementales pour venir en aide aux sinistrés. من ولاية مندول إلى ولاية شاري-باغرمي تحديدا مدينة لينيا حيث تسببت أمطار الخريف هذا العام بفيضانات غمرت المنطقة وسببت خسائر تمثلت في قطع الطرق وهدم بعض المنازل.
وللوقوف على هذه الحالة والوضع الإنساني فإن الحاكم جبريل أبو بكر جبريل زار لينيا لمعرفة الخسائر الناجمة عن هذه الفيضانات. بعث وزير الدولة الوزير الأمين العام برئاسة الجمهورية كالزيبي بايمي دوبي وفدا يحمل مساعدات غذائية ومعدات وقائية من كوفيد-19 إلى سكان ولاية مايوكيبي غرب من أجل المساهمة في الحد من انتشار هذا الوباء. تقرير عبد القادر هارون محمد. في إطار مكافحة وباء كوفيد-19 بعث وزير الدولة الوزير الأمين العام برئاسة الجمهورية كالزيبي بايمي دوبي بفريق إلى مايوكيبي غرب يترأسه فانجي زوني بول. تهدف البعثة إلى تقديم مساعدات غذائية ومعدات لغسل الأيدي لسكان ولاية مايوكيبي غرب المتأثرين بوباء فيروس كورونا. عند استلامه لهذه المساعدات أكد الأمين العام لولاية مايوكيبي غرب يعقوب بركة أن هذه الهدايا ستصل إلى مستحقيها. أما رئيس البعثة فانجي زوني بول فقال ابن المنطقة وزير الدولة الوزير الأمين العام برئاسة الجمهورية كالزيبي بايمي دوبي قدم هذه المساعدات ليساهم في الحد من انتشار كوفيد-19 وحث السكان على ضرورة احترام الإجراءات الوقائية لسد الطريق أمام الوباء. وطالب رئيس البعثة المسؤولين بالولاية بإيصال الهدايا والمساعدات إلى مستحقيها. Nous poursuivons ce journal où le gouverneur de la province du Lac, le général du corps d'armée, Abali Saïr Fadoul, a installé à Bol le nouveau préfet du département de Mamdi dans ses nouvelles fonctions. Le reportage est de Soukassia Prosper Amigui. Satik Abakar Iga est le nouveau préfet du département de Mamdi. Il a été installé dans ses nouvelles fonctions par le gouverneur de la province du Lac, le général de corps d'armée Abadi Saïr Fadoul. Dans son discours d'installation, le gouverneur de la province du Lac, le général de corps d'armée Abadi Saïr Fadoul, a félicité le préfet intérimaire pour ses nombreuses actions entreprises, puis encouragé le nouveau locataire à plus de dynamisme. Au terme du décret numéro 154 du 15 mars 2011, portant attribution des chefs des unités administratives, vous êtes le représentant du gouvernement. Sur ce, M. Sadiq Abakar, en vertu du pouvoir qui me sont conférés, et conformément au décret numéro 17/80/PR/MAD 2020 du 14 août 2020, je vous installe officiellement préfet du département de Mandi et vous renvoie à l'exercice de vos fonctions. Le préfet entrant Sadik Abakar Iga a exprimé toute sa reconnaissance au maréchal du Tchad Idriss Déby Itno, président de la République, pour la confiance placée à sa modeste personne en le nommant à la tête du département de Mamdi. Sadik Abakar Iga, confiant, compte sur le soutien de ses collaborateurs pour gagner le pari. La ceinture de procès verbal, sous le regard bienveillant du gouverneur, a mis un terme à la cérémonie. ولولاية البحيرة الفريق ركن عبادي سائر فضل ترأس مناسبة تنصيب محافظ مقاطعة مامدي الجديد بعد تعيينه في هذا المنصب. ترأس المدير العام لوزارة إدارة الأراضي والتجمعات المستقلة غندول فياكاما مناسبة تسليم الراية للحاكم الجديد لولاية مايوكيبي غرب حسن سليم في مناسبة احتفالية جرت بساحة إدارة الولاية. تقرير عبد القادر هارون محمد مرة ثانية. في مناسبة حفل التسليم والتسلم بين الحاكم الجديد لمايوكيبي غرب حسن سالين والسابق آدم فورتي أحمدو، بدأت المناسبة بسرد الإنجازات التي حققت خلال 15 شهرا عندما كان الأخير على رأس الولاية، وذلك من قبل الأمين العام الولائي يعقوب بركة، والمتمثلة في محاربة عملية خطف الأطفال ونمو الاقتصاد وتدابير أخرى ساهمت في الوقاية من فيروس كورونا. وفي كلمة التنصيب للمدير العام لوزارة إدارة الأراضي والتجمعات المستقلة غاندول فيكاما، طلب من الحاكم الجديد تحمل المسؤولية من أجل ضمان أمن وسلامة المواطنين وممتلكاتهم وكل ما يؤدي بنهوض الولاية وإيجاد حد لأولئك الذين يقومون بخطف الأطفال، وفي نهاية الأمر يطالبون مبالغ من أسرهم بهدف الاسترجاع. أما الحاكم الجديد حسن سالين شكر رئيس الجمهورية مشير تشاد إدريس ديبي إتنو على الثقة التي وضعها في شخصه، وأتمنى أن يكون عند حسن ظن السلطات العليا بالبلاد، مشيرا إلى أن هذه الولاية ليست جديدة عليه إذ كان قبل ذلك حاكما فيها، فلذا إنه يعرف الكثير من الصعوبات التي يعاني منها، خاصة في مسألة الأمن وعدم تطبيق القرارات الوقائية
المتعلقة بفيروس كورونا المستجد. وطلب حسن سالين في نهاية حديثه من معاونيه الوقوف معه من أجل نجاح المهمة التي أوكلت إليه. Une cérémonie de remise de matériel de protection contre le coronavirus a eu lieu à Gorée, chef-lieu du département de la Niampende. C'est un geste fait par le réseau des parlementaires pour la population et le développement de la communauté rurale en partenariat avec l'UNFPA par l'entremise du député Nekinga Mbayam. Le reportage de Tolebe Mbainaïsen. Ces matériels de protection contre le Covid-19, composés entre autres de 74 seaux d'eau, 74 coques amar appelées communément sakan, 3 cartons de savon et 370 cachinets, visent à secourir la communauté rurale du département de la Niampende dans la lutte contre la pandémie à coronavirus. Après avoir rappelé à l'assistance ces mesures barrières de lutte contre le coronavirus, la députée Nekinga Mbayam a renseigné que la situation sanitaire liée au Covid-19 que traverse notre pays est très grave, qu'il faille respecter à la lettre ces mesures d'hygiène et d'assainissement, seul remède pour mettre hors d'état de nuire cette pandémie. La maladie à coronavirus n'est ni un problème de rang social, ni une affaire d'âge. C'est une maladie qui attaque sans distinction de race, d'ethnie et de religion. Il suffit tout simplement de respecter les mesures barrières édictées par le gouvernement et nous sommes épargnés. Réceptionnant ces kits de protection contre le Covid-19 au profit de sa population, le préfet du département de la Niampende, Abdelkerim Tayer, a remercié les députés, membres du réseau des parlementaires pour la population et le développement de la communauté rurale et leurs partenaires UNFPA pour ces gestes combien importants pour la lutte contre la pandémie à coronavirus dans sa circonscription administrative. La délégation conduite par la députée Nekinga Mbayam s'est rendue au rond-point de Gorée, distribuer des boules de savon dans chaque charcuterie, disposant des kits de lavage de mains et des cachinets aux conducteurs de véhicules de transport et des mototaxis appelés clandemens. ترأس مؤخرا القائد العام للقوات المشتركة التشادية السودانية اللواء ركن عثمان بحر محمد إتنو مناسبة التوقيع على حل المشاكل النهائية التي شهدتها المنطقة، خاصة المشاكل القبلية بوساطة سودانية في شهر يونيو الماضي. تقرير عبد الله عبد الكريم من مدينة أدري. تنفيذا لمخرجات الاجتماع الذي عقدته القوات المشتركة السودانية التشادية بمنطقة كلبس في 23 من يوليو الماضي بعد الأحداث التي شهدتها منطقة وساطة داخل الأراضي السودانية، والتي أودت بحياة 18 شخصا وجرح آخرين بسبب قيام لصوص قاموا بسرقة جمال تشادية عبروا بها الأراضي السودانية. وبعد رفع التقرير النهائي من قبل اللجنة التي كلفت بحل المشكلة، توصل الجانبان إلى حل نهائي للمشكلة، وذلك في 16 من الشهر الجاري بمدينة أدري تحت رعاية قائد القوات المشتركة التشادية السودانية لواء ركن عثمان بحر محمد إتنو، وقائد ثاني القوات المشتركة عميد ركن سعد الهادي البلول أحمد. وقد تم في التوقيع دية 11 شخصا للجانب السوداني ودية 7 أشخاص للجانب التشادي، كما تم تسليم 2 عربة و4 دراجات نارية للجانب التشادي، ودفع 250 ألف قيمة 5 جمال لمواطن تشادي من قبل القوات المشتركة. كما قام الجانب التشادي بدفع 15 مليون فرنك سيفا قيمة عربة للجانب السوداني. وخلال المناسبة تحدث قائد ثاني القوات المشتركة عميد ركن سعد الهادي البلولة عن الدور الكبير الذي لعبته القوات المشتركة. نحن واجبنا الأساسي وبينكم انتوا نحن نعمل تنمية حقيقية في الحدود، ما نشتغل شغل بتاع عربية سرقوه وقتلوه ونهب شال إبل ده ما شغلنا. من جهته قائد القوات المشتركة التشادية السودانية لواء ركن عثمان بحر محمد إتنو تحدث عن العلاقات التاريخية التي تربط بين الشعبين. مشاكل ده قايدين كم ناس عايشين ده مشاكل ده قايدين، والتشاد ما السودان ده أن التشاد ده إن فرونتير مع دولة 6، لكن ما السودان ده شك أنت كله تعرفه. زي هو قال السوداني ما تشاد ده شغل تعرفه تفرق كيف إلا في جنسية نو، ولا في وشه ولا في دينه ولا في تاريخه ولا إلا
peut-être هو الجنسيه بتاعه. ختاما تمنى من رجال الإدارات الأهلية مضاعفة الجهود من أجل تحقيق سلام دائم عبر الشريط الحدودي. Et voilà, c'était là le commandant de la force mixte tchado-soudanaise, le général de division Ousmane Bahar Mamat Itno, qui a présidé à Béché une cérémonie de réconciliation entre les communautés et frontières suite à l'affrontement meurtrier de Ouassata survenu au mois de juin dernier. Nous poursuivons toujours ce journal des provinces où le délégué de la CENI de Mayekebi Ouest, Mouringba Célestin, par ailleurs membre de la commission contrôle et suivi des opérations électorales, a situé les journalistes sur les modes de recrutement des agents d'enrôlement biométrique des électeurs dans la dite province qui a vu la révision des fichiers électoraux. Le reportage de Doba Djansala. Mise à jour du fichier électoral national pour les élections à venir doit démarrer d'ici le 1er octobre 2020 selon le chronogramme établi par la CENI. Pour ce faire, la CENI doit procéder à un recrutement du personnel technique pour l'opération d'enrôlement biométrique des électeurs. Dans la province du Maïkibi-Ouest, elle aura besoin de 73 opérateurs d'enrôlement, 73 suppléants aux opérateurs, 8 opérateurs de réserve et 8 superviseurs, a précisé Mouringba Célestin, délégué de la CENI du Maïkibi-Ouest, lors d'un point de presse tenu ce 15 septembre dans les locaux de la CENI provinciale. Selon lui, l'approche du recrutement du personnel technique pour l'enrôlement des électeurs privilégie dans chaque province les compétences locales. À cet effet, la CENI a mis à jour un logiciel appelé Evagis CENI 2020 pour le test des recrutements. Le processus suivra 3 étapes: la sélection des candidats à partir d'examens des dossiers, l'organisation d'un test pratique sur ordinateur et l'étape finale, le recrutement des meilleurs qui seront employés aussitôt sur le terrain. دائما في ولاية مايوكوبي غرب، حيث تحدث المندوب الولائي للجنة الوطنية المستقلة للانتخابات سيني بولاية مايوكوبي غرب أمام الصحافة عن كيفية اختيار أعضاء اللجنة الانتخابية طبقا للشروط والمعايير الموضوعة من أجل متابعة ومراقبة سير العملية الانتخابية المقبلة. قام عمدة بلدية مدينة بشا بتعديل مؤقت للجسر الذي يربط مدينة بشا بالمدن والقرى الجنوبية الذي يعرف بوادي الشوك بعد انهياره قبل 3 أسابيع جراء أمطار هذا الخريف. تقرير زينب الطيب محي الدين من مدينة بشا. هذا الكوبري الذي يسمى بكوبري وادي شوك يبعد عن مدينة أبشا 18 كيلومتر جنوبا، وبه يمر كل السكان القادمين إلى مدينة أبشا من الناحية الجنوبية، وهو يعتبر حمزة وصل بين القرى الجنوبية والمدن الكبرى كوزبيدة وأبدي وغيرها. وبسبب هطول الأمطار الغزيرة التي هطلت بكثافة في الأيام الماضية في المنطقة تم كسر هذا الكوبري، مما أدى إلى توقف النشاط الاقتصادي لفترة من الزمن، وخاصة فترة هطول الأمطار. وبجهود من بلدية أبشا تم تصليح الكوبري مؤقتا في هذا الظرف العصيب. أحمد نئمة مسؤول قسم الفواري لبلدية أبشا قال أن هذه البادرة جاءت بجهود عمدة بلدية أبشا الذي سقر لهم كل مستلزمات العمل لتصليح الكوبري. وبعيد تعديل هذا الكوبري صرح بعض من المواطنين عن شعورهم شاكرين البلدية بالعمل الإنساني الجميل الذي قامت به. أنا يومين دو أديشو تعبانا الله يبارك ألم جمعنا من الإزاف ومن التعب الله يأجر شكرنا كثير الله انتميه بارك وشكرنا من التخشى ونستريبا كنا وأديشو من أنقطر بجروسنا كل ساعدونا ما قصر الله يأجره. وللتذكير أن هذا الكوبري هو الوحيد الذي يربط مدينة أبشا عن القرى والمدن الجنوبية. Dans le cadre du processus de création du parc national Zasso au sein de la réserve de faune Binderlere, le ministère de l'Environnement et de la Pêche, en partenariat avec l'ONG Noé, ont organisé une journée de consultation publique à l'intention de la population riveraine de la réserve afin de recueillir leur avis. Le récit de Doba Djansala. Le processus de création du parc national de Zazo, d'une superficie de 81 500 hectares dans la réserve de faune binaire Léré,
dans la province du Maïké-Boupès est déclenché. Un processus engagé par le ministère de l'Environnement et de la Pêche en collaboration avec l'ONG Noé. Le ministère de l'Environnement et de la Pêche et notre partenaire Noé ne doutent pas un seul instant de savoir compter sur vous tous ici présents pour servir de relais, pour faire passer ce message auprès de la grande masse qui sera consultée. Pour avoir un consensus autour du dossier technique de création du dit parc, les acteurs en première ligne ont décidé d'organiser une journée de consultation publique regroupant les autorités administratives locales, traditionnelles, religieuses, des forces de défense et de sécurité, les représentants des communautés locales et les partenaires techniques et financiers. Dans les échanges, les participants ont démontré l'intérêt écologique qui découle du projet. De la synthèse de leurs travaux, il se dégage une unanimité. Le processus de création du parc des Azos doit aboutir, car la réserve de faune binaire Léré accueille la troisième plus grande population d'éléphants du Tchad. Et le potentiel écologique de la réserve est déterminant pour la résilience climatique des populations de la province. في ولاية مايوكيبي غرب، حيث نظمت وزارة البيئة والصيد يوما تفاكريا مفتوحا مع السكان بمدينة ليري لتوعيتهم حول الحفاظ على المحميات الطبيعية، خاصة محمية زاسو بليري الشهيرة. Il s'est tenu une cérémonie de lancement de la semaine provinciale de l'arbre et de la journée citoyenne en faveur de l'éducation dans la région de Fada. Le reportage est le récit de Omar Tidjani Mamat. Le secrétaire général de la province de l'Énédie-Ouest, Jean-Claude Dogoulna, représentant le gouverneur de la province, a présidé à Fada la cérémonie de lancement de la semaine provinciale de l'arbre et la journée de citoyenneté en faveur de l'éducation. C'était en présence des autorités administratives, civiles, militaires et toutes les couches socio-professionnelles de la ville de Fada. Lançant cette cérémonie, le secrétaire général de la province de l'Énédie-Ouest, Jean-Claude Dogoulna, a remercié les responsables civils et militaires pour cette forte mobilisation. Je voudrais vous remercier pour avoir choisi de répondre efficacement à l'appel du maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, appel porté par la voix de Monsieur le ministre d'État et qui ont permis notre regroupement de ce matin pour deux causes nobles, la semaine de l'arbre et la journée de la citoyenneté pour un bon démarrage des rentrées scolaires et académiques. Après le lancement, quelques pépinières ont été plantées par le secrétaire général de la province Jean-Claude Dogoulna et suivi des responsables civils et militaires. Plantation finie, le secrétaire général de la province de l'Énédie-Ouest avec ses collaborateurs se sont rendus à l'école du centre de Fada et le lieu choisi pour donner le coup d'envoi des palais. Tous sont mobilisés avec des matériels de travail pour rendre l'école propre afin de démarrer la rentrée scolaire 2020-2021 dans de très bonnes conditions. Et le collecte des fonds en faveur de la paix ont été faites au cours de cette cérémonie. إلى ولاية السلامات، حيث أطلق الأمين العام لولاية سلامات مؤخرا امتحانات الدور الثاني للشهادة السنوية هذا العام 2020، وكان ذلك بحضور المندوب الولائي للتربية وعدد من المسؤولين بالمنطقة. تقرير إبراهيم محمد موسى. على غرار مدن البلاد جلس 107 مترشحا للشهادة الثانوية لمدينة أم التيمان للدور الثاني 2020، وشمل القسمين العلمي والأدبي. وفي هذا الصدد الأمين العام بالولاية في كلمته طلب من المترشحين الهدوء والتركيز في الإجابات على الأسئلة، كما حثهم على الجدية والصبر. في مداخلته المندوب الولائي للتربية الوطنية عيسى محمد تاغل أشار إلى أهمية الهدوء والاعتماد على النفس، كما طالب بالحفاظ على التباعد الاجتماعي للحفاظ على صحتهم لأجل احترام الإجراءات التي اتخذتها الحكومة للحد من الفيروس الوبائي. للعلم أن امتحانات الدور الثاني سيتم تصحيحها في الأيام القادمة وأن النتائج لن تتأخر. C'était là le gouverneur de Salamat qui a procédé au lancement de la deuxième session des épreuves écrites du baccalauréat. Voilà, mesdames et messieurs, c'est tout pour votre journal des provinces d'aujourd'hui. Merci à vous de nous avoir suivis un peu partout. Excellente suite de programme sur Téléchat. J'étais avec Yassine Amat.
نعم بدوم. المشاهدين الكرام، بهذا التقرير ننهي معكم نشرة الولايات لهذا الأسبوع أو لهذا اليوم، ونلتقيكم غدا بمشيئة الله تعالى عند 1:30 في موجز من الفضائية التشادية، وحتى جديد الملتقى دمتم في رعاية الله وحفظه. والسلام عليكم.